Cristiano Ronaldo mausi puo bhai or what? A shirt, nice shirt. If we don't go, it waste of money. Bhattar dalma and chicken. Show me shoe. You have to welcome. ওটা করে 2 3 4 5 पैसा पिठा खाइनी AirPods Pro found at It AirPods Pro. what is that? Thila, how much did you pay for this one? $1 just फटाफट सब उड़े वीडियो स्टार्ट हवा करू सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंपिବାକୁ ପଡ଼ିବ এটা অপশন নো বাধ্যতামূলক স্টেপ हो विज्ञापन सरिला वीडियो देखो You will pretend what? I'm spinning the ball. Cristiano Ronaldo mausi puo bhai or what? Yeah. Okay, let's try. Let's see if you can do it or not. Hey, you are not able to do it at all. We try again. No, fail. Hey, but what about studies? Studies? Yes. Never mind. What never mind? I almost did. Almost did. Show me. Hey, how old is this t-shirt? How old? Yes. 2021. 2021, it looks very nice on you now. Yeah. Wait, show me. Come here, we will take some photos with this shirt. It's looking neat. How do you tell in Odia, like, if this shirt is very nice? A shirt, nice shirt. Nice achi. Okay. Give. I will show it to you. Yeah. How to do it. You just have to hold like this, see. Wee. Give it to me again. See, if I, no, you have to just figure out with one single finger. First you have to hold it something like this, then Oh. and then wee. I'm also forgetting. Wait. First you have to spin and then keep it in a center, something like this. It's difficult. Okay, try. Wee. Fail. Wee. Fail. Wee. What is he doing here? ଗୋଟେ କାମ ଦିଆ ହେଇଛି ବା 20 ଟଙ୍କା ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଭିଡିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ କରି ଦେଇଥିଲେ ନା ମୋଷ୍ଟ 1000 ଭିଡିଓସ୍ एवरीथिंग वाज मार्क्ड एज प्राइवेट अच्छा ତ ଲୋକ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଏତେ ମେସେଜ କଲେ କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାର୍କିଂ एवरीथिंग ପବ୍ଲିକ ତ ଯେତେ ସାରା ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓସ୍ ଥିଲା ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ସେ ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମେ ଥିଲ ଓଡିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ତ ଦୁବାଇ ପଳେଇଲା नहीं ଭଲ ଟିକେ ଆହୁରି एक्चुअली वीडियोस बनेया କଥା ନା ऑल द ମତେ ନିଜେ କଲା ମତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ असाइन कर देई जस्ट स्टार्ट हिम सिलेक्ट करी खाली तो से करि पारुछि या ही इज एबल टू डू इट ही इज डूइंग मच बेटर देन यू मच बेटर सब मुही करछि तमरो केते बडा काम सब बडा सिलेक्ट करी काम हे साला परे ही इज डूइंग बेटर एवरीथिंग वी आर मार्किंग इट पब्लिक सब बडा पब्लिक हे गला काम शेष दुनिया वीडियो शूट हिच माने एते वीडियो शूट हिच कि मते एबे मु पब्लिक कलर म देला पडछि मु एई सब वीडियो भी थिला माने सब जिंस शूट हे So simple. लिटरली सब जिंस शूट हे गेछि भुवनेश्वर कोविड टाइम रे माने डेली व्लॉग होतला ना डेली व्लॉग होतला ना एवरीडे आई वाज व्लॉगिंग से टाइम रे बेसी वीडियो होतला एवरीडे अपलोडिंग because that time it was only you were doing jet spot and also everything was stalled kind of आराम से सब तो वीडियो बनी एबे तो एते काम कि तो मो टाइम भी होबे सब तो बने बट ठीक है ट्राई करिए बोलना चाहे का ना एटा रियल फ्रूट रो भलोटा तुमको से आर्टिफिशियल रे भलो छ एटा देख रियल बेकार बहुत बेकार प्लम योगर्ट टे बनै छै अरे ना बेकार हो छ मीठा और टिके ऐड करले भल लागिबा खट्टा है ये छी I'm better of this take happening Yeah. or having some mistakes It's updating. updating you understood or what Yeah. okay you will get $1 okay $1 just for work. Okay, I'll do X1 speed. X1 speed then you will get $2 X3 speed. $10 you oi ताको काम त करो छ ताको केते दबो कहि छ I told him I'm gonna give him $10 $10 ओके देखिबी मु देखिबी जे दो जगिने सतरे जैसे जानी परिवनी ताको इंडोनेशियन $10 दे दे इंडोनेशियन ना मु अच्छे देखिया को नोट दे इंडोनेशिया रे $1 हो एती खंडे नोट $10 बोले एती खंडे नोट हो सेमन का हार्ड वर्क किछि देले तो से सिखिबो ना Yeah, you will get सेट पाइली $1 तापर से जाएंगे सेटा को ही विल स्पेंड ऑन हिज ओन तो से लागिवो कि मु अर्न करली आ आई गॉट द रिवॉर्ड but this is too easy
too easy. $10 is too much for this easy ନା word. ନା ତାହେଲେ କମ ଦିଅ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି Give 5. Hey, give 5 bargaining कर साला. से तार पूरा करियो. पूरा करियो से. Give 5 ओ 5 रे भी यही जी बड़ो काम. किछ ना किछ मत दे दियो. किछ ना किछ. But I'm ready to do it. Giju, how much you have already? Last time कौन कौन सब काम करथिला तार अछि केते गोटे 50 Pending. dirham 50 dirham अछि मु रखी छी Oh, 50 AD only. What you will do with 50 AD? It's ना nothing. एक्चुअली तार गोटे थिला से किडी He can't even pay for Uber bill. dirham थरे करे Ah, थिला से okay. किडी So at least he can go to airport with that 100 dirhams. And buy some things from Global Village. Hey, buy something from Global Village. मैंने सी भी कैलकुलेशन नहीं की अच्छी. इलेक्ट्रॉनिक तार बेसी पसंद ना देख किडीबो Actually, not Global Village. Fake वाला AirPods Pro. Fake AirPods Pro किना. Hey, where is the fake AirPods Pro? It's with me. Bring it. Let me see. Does it work? Only one. Hey, ଏବେ ତ କୋଉଟା ଦେଲୁ? This was अरे very से nice now. एकटा सुगर टिके पकेले तो भल लागला तुमको But did you use sugar or से जो नो स्टीविया मु आगरे पकेइथली इन यूएस से इनकेटा ठीक लाउने बेकार ठीक एटा लाउने मस्त माने तो आउ टिके सुगर ऐड और करी sugar मिसेले टेस्ट असले. नो स्टीविया जदी आउ गोटे दे देथिला से था Let's unbox your Knuckly AirPods Pro. Where did you get it from? Global Village. From which counter? What? China. Yeah. Show me. Oh wow. If Let me see your AirPods Pro. Show unboxing. But you have to do the unboxing in Odia. Can you do it? Okay, let's try. এটা AirPods Pro ଅଛି. AirPods 2. AirPods 2 or 3? 2. 2, okay. Continue. Don't stop. এটা gesture ଅଛି. ଟିକେ gesture ଆଉ double click करो Bluetooth. Okay. But why is it sounding like this? Uh, What is that to you? that means no battery. Oh, low battery. Okay. Oh, but you continue in Odia, na? I don't know much audio. अरे यार, what is this? तो ଏଇଟା ଗୋଟେ fake AirPods Pro ଗୋଟେ ଚାଇନା କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିଲା. How much did you pay for this one? ଏଟା ବୋଧେ 180 ନା 80 80 ମାନେ 2200 ଟଙ୍କାରେ ପାଖାପାଖି ବାକି ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି ପୁରା. The moment you open it ପୁରା ଆଇଫୋନ୍ କ'ଣ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦେବ କି AirPods Pro found. କାମ is it fine? Have you already tried using it? Music and everything? Perfect. Music perfect. Oh, okay. Almost the same as mine or what? Same. Or much better than mine? What? You have the AirPods 3. 3, 2. I'm having 2. No, mine is 2. Mine is Oh, 2. yeah. Yeah, mine is 2. I haven't bought the 3. No, you lost the 2 and you want the 3. Oh, yeah. My phone. Hey, wait. Hey, he knows everything and mommy knows nothing. ମୁଁ ତ ଖାଲି 2 3 4 5 ଶୁଣୁଛି No. କଣ କହୁଛ ତମ Never mind. No. Well, just give me the phone and I'll set it up right now. You get your books. No need of any phone. Just get your books. I'm going to set it. नकली AirPods Pro भी खोलला माने सीधा आईफोन देखै दउछि कि AirPods Pro found at एप्पल भी बुझी परिबनी कि चाइना वाला केमिति खेली दैछन तांग संगे एते बडे व्लॉग फुटेजेस की भाई कंफ्यूज हे जियो को व्लॉग टा के ए यू आर ऑलरेडी रेडी टू स्लीप और व्हाट ହଁ ମୁଁ ପୁରା What ଫ୍ରେଶ is the ହେଇକି time? ଆସିଲି ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଆଉ ତମେ କେତେବେଳେ Yeah, I will sleep. I need to sleep early because it's already 10. I will just sleep now. ପୁରା ଗାଧେଇକି He slept or what? ପୁରା ବ୍ରଶ କରିକି Oh, has he slept? Fresh ହେଇକି। He slept or what? नो नॉट स्लीपिंग Okay, I'm प्ले going to କାଲି go now. ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ Oh, Saturday के लिए हाँ। Oh, okay. Sleep time 4-5 वीडियो है पेंडिंग बाकी काली एडिट हो सब जल्दी सोएगा ये डालमा टा खतरा आइतला घी वाला डालमा की अब भात डालमा एंड चिकन मेथी वाला चिकन चिकन मेथी again घी slept or what fully sleepy hey mommy says you will not go for your carnival tomorrow No, I will go. but why do you wanna go Because I have to do something. why there must be a reason right To the guard of honor. what do you mean by guard of honor We have to welcome home the supervisor at 3. but why someone else can do the same why do you have to go and do Because I have paid. you have paid what if you would have not paid If I would have not paid, I would have done nothing. then let's not go na forget about the payment let's not go why do you have to go and waste time No, let's go. no why Because if we don't go, it's waste of money. waste of money Yes. okay mommy was complaining about you right now No, but what did she that you are watching phone and not studying why were you watching phone huh It was too boring. what do you mean by boring
Boring what? Who asked you to watch the phone? Nobody. Then why were you watching? If I get to see tomorrow that you are watching phone, you have no idea what's gonna happen. Okay, bye. And ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗଧ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକି ଦୁବାଇରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଜୋର ଏଇଠି ରୁଲ୍ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଫେରିବନି ଇମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏଇଟା ପକେଇଛନ୍ତି କି ଦ କାର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଫର୍ 60 days ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ବି ବ୍ଲକ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ତା ଦେଶକୁ ବି ଫେରିପାରିବନି ବ୍ଲାକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପେନାଲ୍ଟି टूरिस्ट को पेनाल्टी टोटाल होती पाखापाखि बोधे 35 लाख से पैसा न दबा जाए से देश को छाड़ी जाए बेसिकली कार को 2 मास इम्पाउंडेड माने 2 मास से रेंटल कार पुलिस पाखे रही तो 2 मास माने 60 days तो 60 days टोटाल रेंटल से कार रहा क्लोज टू 28 lakhs से 28 lakhs पूरा ताको से रेंटल कंपनी को दबाक पड़ो रेंटल कंपनी से पैसा नहीं कि गवर्नमेंट रे फाइन भर तापर जाकि टूरिस्ट को अलग से पेनाल्टी कराई के 3 लाख 4 लाख टका पेन टोटाल बोधे से 30 to 35 लाख टोटाल पेनाल्टी माने बहुत बात्रा आसिक स्टंट मारिकी इंस्टांट रील पकेबे तापर जाई फसे जोर मरैछि हो ओके इट्स टाइम फॉर सम वर्क स्टार्ट ड्रैगिंग ऑल ऑफ माय बुक्स हियर ओके वंस यू आर डन लेट मी नो तापर टास्क के दिया है जी मोर चित्त सारा बही सब ऑर्डर हला वाला अछि न्यूयॉर्क और लंदन रु सबोडा लिस्ट की वाला पर जाई वेंडर को पठाव तापर सबोडा ऑर्डर रहो बही कलेक्शन से बड़ा पागल है हैव यू सीन रेस्ट ऑफ माय बुक्स कलेक्शन What? where did you see Over there. I will not show it to you. It's a secret. Now I'm getting confused. Why? I think You must have done something. भाई आज ये मारते हैं और already 168 hour या 30 over 40 over भाई 350 मार लेंगे इंडिया पवन ना है ये always said when you retire. Yes, all you have to do is just see here is footage and just drag slowly from the front, slowly from the back, front and back. That's all. Nothing else to be done. Cutting half of the footage. Just cutting front at the back. 1 second from the front, 1 second from the back. You mean cutting a small area? Yes, Only just a small area. So I'm at that. Okay, try. Let's see if you can do it or not. If you get this done, then you will get $50. Okay. $50 you will get if you are able to do this. Because this is the main job. I cannot waste time on editing. See if you can do it. What is that? This sweater to most dekha hoji. Where did you get it from? Sasta roadside sweater. But bhal dekha hoji. It's actually looking good. Height is almost same like yours now. लटके दियो ये गछ बछरे लटके देले जीवो वेरी टाइम रे वेदर एत्ते भलो कि सकाळ जे चाली की 3-4 हजार स्टेप्स बाहर ही गला तापरे जिम रेट हार्डली टेक्स 35 minutes टू फिनिश 10,000 स्टेप्स कांस्टेंटली करी की पकाबाकी मासे 2 मास हे गलानी कमी ट्रैवल कला तो ऑफ कोर्स ए परिवन ट्रैवल न करथिला बेले करी हबे ऑलमोस्ट सब मास ट्रैवल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू द प्लान बट देखिया जिते दिन दुबई रहिबो घर रहिबो ऑफिस रहिबो से टाइम रे करबा इजी ट्रैवल कला इम्पॉसिबल काली फेरारी इवेंट रिवोल्ट डैम इन अबू धाबी F1 रेस फेरारी इवेंट पूरा सिटी आसु आसु मे भी राती इजी हो गया बट बहुत भीड़ F1 रेस माने पूरा खतरनाक भीड़ थी अबू धाबी पूरा खतरनाक पूरा भाई टाइम गुटू आसी माने पड़ियो हमर निजे भाई टाइम नहीं ये गोटे 2टा 3टा 4टा कुकुर एते कुकुर केमि मैनेज करछन कुकुर मेंटेनेंस तो मतलब छुआर मेंटेनेंस तो बेसी थियो दिन रात सेमती एक काम हां कलेक्ट करी एक्चुअली तांको लाइफ में कहीं ना जेतु कहीं ना कुकुर अछंती हो आ सही माने डायलॉग मारुथिबे डॉग्स आर मोर लॉयल देन ह्यूमन बीइंग्स सही माने डायलॉग मारुथिबे ए कॉलोनी रे अधार लोकन को गाड़ी सब बाहर गोटे जोड़े बाइक फंडा मिल गला ओह ब्यूटीफुल वाला विंटेज मर्सिडीज 30-40 वर्ष पुराना मर्सिडीज गोटे थुआई बाहर चलो नो नीड टू सी डोंट यू रिमेंबर व्हाट हाउ मेनी टाइम्स विल यू कम सो दैट यू कैन रिमेंबर द पार्किंग ओह स्टिल आई व्हाट द पार्किंग नंबर कार्स बंद करी आज यू आर सेइंग कि कार्स बंद करते सकाळ 5 थर कहछन पिठा खाइनी मिठा खाइनी एटा खाइनी सेटा खाइनी माने सब मन पडुछ
Are see this one closed. Hey, I told him while you were walking this far, you can just jump from there and reach mommy. He's saying I will get hit, I will die, then I will go to hospital, then I will get cured and come back. Have you not taught him that once you die, it's end of life? He's saying after he dies, then he will come back. What is that? এই সব কথা কাই কইছো কেতল তা মুন্ড কাম করবেন সত্যি Don't go to them. Man, he's mad or what? He's mad or what? He was saying I will go and jump right now. Anyways, आज वाला ब्लॉगटा प्रॉब्ली मे बी 2 दिन ପରେ ଆସିବ, ପାଇଁ ଆगे ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଟା ଆସିବ। ଚलो ରୋଜ